Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan satu pesan penting dari kaum muslimin di Palestina, di Gaza khususnya, yaitu rasa ucapan bela sungkawa yang pertama terhadap apa yang menimpa umat Islam di Indonesia, yaitu tenggelamnya kapal Selam Nenggala 402. Semoga para syuhada yang meninggal ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. نعم إخواني الأحباب، سنبدأ المحاضرة نتحدث عن المسجد الأقصى أولا، ومن ثم سنتحدث عن غزة في 20 دقيقة كما قالوا إلينا لجنة تأمير هذا المسجد هو بلوكله محاضرة ونرصد إن شاء الله سنكون في 10 دقائق sebelum الابتداء 20. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan dua materi penting. Yang pertama adalah tentang Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, dan yang kedua tentang Gaza, Palestina. Dan insya Allah saya akan sampaikan dalam waktu 10 menit. نعم إخواني الأحباب، سنتحدث إليكم عن المسجد الأقصى من قول الله عز وجل في سورة الإسراء الآية الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم، الله عز وجل أسرى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى لكي يقول إلينا أن أرض فلسطين أرض الإسراء والمعراج، أرض المحشر والمنشر، بوابة السماء، صدر المنتهى، ألا وهو فلسطين المسجد الأقصى. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Semuanya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Di sini Allah menyebutkan sesungguhnya Dia telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ini menandakan ada hubungan akidah antara Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dan Masjid Al-Aqsa di Palestina itu adalah bawah bersama pintu langit di mana Rasulullah SAW mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan dia adalah negeri yang diberkahi dan dia adalah negeri para syuhada. نعم إخواني أخواتي في رسول الله، أيضا في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إلينا: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أيضا في حديث آخر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إلينا: عليكم بالشام عليكم بالشام عليكم بالشام. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة 3 مرة عليكم بالشام، وجمع أيضا في حديثه ثالث 3 ألا وهو المسجد الأقصى لا تشد الرحال إلا إليه. Allah telah menjelaskan keutamaan Masjid Al-Aqsa di dalam surah Al-Isra. Dan di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid." Tidak diperkenankan seseorang melakukan satu perjalanan kecuali ke 3 tempat suci. Yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah, yang kedua adalah Masjid Hadza kata Rasul yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Dan di hadis yang lain Rasul mengatakan, "Alaikum bisyam, alaikum bisyam, alaikum bisyam." Rasul ulangi sampai 3 kali.
hendaklah kalian perhatikan satu negeri yang bernama Syam. Dia adalah Palestina yang tidak bisa terpisahkan dari negeri Syam itu sendiri. نعم إخواني بالله في أول يوم من شهر رمضان هذا لعام 2021 في اليوم الأول قام تلك القردة والخنازير في فلسطين بقطع أسلاك وكبرات الصوت من داخل المسجد الأقصى لكي يمنع المصلون من الاستماع إلى صلاة التراويح وما يقول الإمام. أيضا هنالك مصيبة أخرى في فلسطين وخاصة في المسجد الأقصى. قاموا تلك القردة والخنازير، الحمد لله في هذا المسجد يوجد سجادة كما في فلسطين المسجد الأقصى، ولكن أسفل المسجد الأقصى الذي يريد أن تعرفوا منه أن تتعرفوا عليه، أسفل المسجد الأقصى وضعوا علب بلاستيكية بلاستيك، في داخل هذا البلاستيك متفجرات في داخل المسجد الأقصى. هذه هي المصيبة في هذا الشهر. أيضا المصيبة الثالثة في 28 من هذا الشهر سيتم إعلان المسجد الأقصى هيكل سليمان المزعوم إليهم وأنه هو منكم خالص إلى دولتهم المزعومة المشؤومة الراحلة بإذن الله. Di hari pertama di bulan Ramadan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, Bapak Ibu sekalian, tentara Zionis Israel memotong kabel-kabel mikrofon yang ada di dalam masjid. Tujuannya apa? Tujuannya agar jamaah yang ikut salat tarawih di Masjid Al-Aqsa tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam. Dan yang kedua, yang juga terjadi di awal Ramadan di Masjid Al-Aqsa adalah, alhamdulillah kita sholat di sini pakai sajadah. Kami di Masjid Al-Aqsa juga pakai sajadah. Tetapi yang terjadi di hari pertama di bulan Ramadan ada satu plastik yang berisi bahan peledak itu diletakkan di bawah sajadah. Alhamdulillah sempat ketahuan dan tidak sampai meledak. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di tanggal 28 Ramadan ini, kurang lebih 9 hari lagi, Zionis Israel akan mengumumkan bahwasanya Masjid Al-Aqsa di Palestina itu adalah milik mereka dan bukan lagi milik umat Islam. Karena mengapa? Karena mereka beranggapan bahwasanya di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa itu ada Haikal Sulaiman, ada istana atau peninggalan Nabi Sulaiman, dan itu adalah tempat ibadah mereka. Maka mereka mengatakan tanggal 28 nanti akan diumumkan bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah milik mereka dan bukan milik kaum muslimin. نعم هذا يا اخواني عن المسجد الاقصى. اما الجزء الاخر من المحاضره في دقيقتين سنكون على الاطلاله. غزه هي جزء لا يتجزا من فلسطين، هي عباره عن 362 كيلو متر مربع مساحتها، عدد سكانها اكثر من 2 مليون مسلم ومسلمه، عدد حفظه القران الكريم الحمد لله رب العالمين 800,000 طالب وطالبه، الحمد لله رب العالمين من الكبار والصغار. الحمد لله أول أمس وأمس، الحمد لله أمس قبل صلاة التراويح وقبل صلاة المغرب كنا نجلس بصحبة الأستاذ في إندونيسيا وجاء الخبر أمامه. أنا لم أقل إليه، قلت إليك أستاذ لم أقل إليه. كما نحن جالسون على الطعام جاءت الرسالة أنا أقدر حفظ القرآن الكريم di Palestina Gaza 6 tahun 30 juz, tidak di juz 30, di hafal 30 juz, alhamdulillah. 6 tahun, umur 6 tahun. Baik, yang kedua adalah saya akan berbicara tentang Gaza, satu kota kecil di Palestina, luasnya kurang lebih 362 km persegi, jumlah penduduknya kurang lebih 2 juta orang. Tempatnya kecil tapi sangat padat. Alhamdulillah di Gaza meskipun dalam kondisi yang sulit, jumlah penghafal Al-Quran di sana ada 800.000 orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan di awal Ramadan ada wisuda Al-Quran yang telah mewisuda 132 orang anak-anak hafal Al-Quran 30 juz. Dan yang usianya paling kecil ada seorang anak laki-laki umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الآن سأتحدث إليكم عن 3 مصائب. المصيبة الأولى في قطاع غزة المياه. المياه الموجودة في قطاع غزة هي مياه بسيطة، جزء لا يتجزأ 3/10 منها صالح للشرب. الآن سأتحدث بأحسن النساء. ini berapa harganya ini? Gelas ini, air minum. 500 ribu. Nah, 500. Di Palestina 12.000, 13.000, khusus
Gaza. Alhamdulillah, hadi musibah satu, musibah dua, alhamdulillah di Palestin Gaza, khusus di Palestin Gaza. Bagi bom, tidak bagi bom, tidak siang sore, tidak sore malam. Di Indonesia alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Ini musibah dua. Musibah tiga, musim kopi. Di Indonesia dua musim. Musim hujan, musim panas. Alhamdulillah, hari ini tiga musim. Musim kopi 19. Alhamdulillah. Musim bisnis. Di Palestin 4 musim. Hari ini 5 musim. Sama negara dari Indonesia. Yang kami alami di Gaza, kota kecil itu adalah yang pertama, air yang bisa dikonsumsi cuma 3% saja, 97%-nya sudah terkontaminasi. Maka beliau mengatakan satu botol atau satu gelas air minum itu kalau di sini harganya 500, kalau di sana 13.000. Lalu yang kedua yang kami alami di Gaza adalah serangan yang tidak pernah berhenti dari Zionis Israel, kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya malam. Lalu yang ketiga, sama mungkin yang dengan yang terjadi di Indonesia atau di belahan dunia yang lain, yaitu musim COVID. Kalau di sini ada 2 musim, ditambah satu lagi musim, yaitu musim COVID-19 atau Corona. نعم إخواني بالله ونختتم محاضرتنا هذا وبداية التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Banyak bulu nih. Alhamdulillah, tadi Syekh sudah menyampaikan beberapa hal yang didampingi oleh penerjemahnya. Itu berkenaan dengan bagaimana kondisi umat Islam di Gaza khususnya dan di Palestina secara umum. Kita doakan bersama semoga saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina dan Gaza khususnya, semoga mereka cepat mendapatkan kedamaian. Kemudian tidak ada lagi perang saudara, perang dengan Israel dan sebagainya. Kita doakan bersama semoga saudara-saudara kita di Palestina cepat mendapatkan kemerdekaan dan damai hidupnya hingga di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mengucapkan terima kasih pada Syekh Mahmud